को जीवा सर्वशक्तिमान मंगलमय पवित्र परमेश्वर आमे तुमर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु प्रभु। तुमे वास्तव रे महान अद्भुत कार्यकर सदा प्रभु परमेश्वर पिता ए उपवास प्रार्थना समय रे प्रभु आमे तुम ठारे समर्पित होछु। तुम जीवंत वाक्य दे आम को तुम्हें कथा को करुणामय दयामय स्वर्गीय प्रभु जीशु जो वाक्य आम पाई तुम्हें रखी अछ से वाक्य आम निजस्व हेबा पाई साहाय्य कर प्रभु। मोर मुख हो तुमर शब्द हो तुम से जीवंत वाक्य को बुझाइबा पाई मोर कौन से ज्ञान बुद्धि नहीं, किंतु प्रभु मु विश्वास करे से आत्मा को साहाय्य रे जीवंत वाक्य को तुम्हें जीशु को नाम तुम्हें प्रकाश कर। आज वाक्यर सेवा कार्य विरोध रे उठुथिबा प्रत्येक डिस्टर्बेंस करुथिबा अंधकार शक्ति को जीशु को नाम रे गेट आउट करूछु। समस्त विषय को तुम्हें सुस्थिर रख, से आत्मा को द्वारा तुम्हें परिचालित करो। सकल प्रार्थना शुणिथिबारु धन्यवाद दे जीशु को नाम रे मागिलु आमेन। हालेलुया। समस्त को प्रेज लॉर्ड। अनेक दिन परे अनेक मास परे अनेक दिन अनेक मास परे आमन को प्रभु सुजोग देले ए शुक्रवार प्रार्थना रे तक जीवंत वाक्य कहिबा पाई। हालेलुया। आसंतु हमने आज गोटे विशेष विषय को हमने ध्यान करिबा जा लिखाई जोहन पुस्तक 8 पर्व 29 पद। अल्प समय ईश्वरंकर वाक्य को हमने ध्यान करिबा। पढ़ंतु के जणे मोहर प्रेरणकर्ता मो सांगरे अछंती से मते एकाकी परित्याग कले नाही कारण मु सर्वदा ताहांकर संतोषजनक कार्य करे। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीस्ट आउ से कहउछंती मोर प्रेरणकर्ता मो संघरे अछंती। हालेलुया। ख्रीस्ट रे जीशु को लोक माने प्रभु निजे कहउछंती जीशु ख्रीस्ट मोर प्रेरणकर्ता मो संघरे अछंती। जीशु से मते कहउछंती जुगांत शेष जाए मो तुम संगरे अछि। हालेलुया। परमेश्वर जीशु को पृथ्वी को पठाइले एकला बा जणे करी छाड़ी देई नाहंती। प्रेरणकर्ता कहबा अर्थ परमेश्वर तांको सहित अछंती। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमने शिखिबा केउ माननको सहित परमेश्वर रहिबे। जदि हमने देखिबा प्रिय जीशु को लोक माने बेले बेले ए पृथ्वी रे समस्त छाड़ी देबे गोटे दिन, किंतु परमेश्वर छाड़िबे नाही। हालेलुया। आईब पुस्तक 2 पर्व 9 पद रे लिखा जाए, ये पढ़िबे कि तहिरे ताहार
ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ କହିଲା, ତହିଁରେ ଆୟବର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆୟବକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଏଯାଏ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କି ଏଯାଏ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। ଆଜ୍ଞା, ଆୟବ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଧନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦାସ ଦାସୀ ମରିଗଲେ। ଭାବିଲେ ଆଇବ, କେଜାଣେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହାତ ଧରିକି ବିବାହ କରିଥିବେ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ ସମୟରେ ତୋର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ହେବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ସରଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁ କଣ କରେ ମୋରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ତୋର ସରଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ତୁ ମୋରେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଦାସ ଦାସୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପରିଶେଷରେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବିବାହିତ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଇବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଫାଶୀ ହେଇକି ମରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଉଥିବା ମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ୟୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ଆଇବକୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଦାସ ଦାସୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଥିବେ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ଥିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚାକରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଥିବ, ସେ ଦିନେ ସେ ଚାକରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଭରସା ରଖିଥିବେ ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢ ଯୋହାନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 29 ପଦ। ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଇବ ଆପଣ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସ୍ୱଳ୍ପତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଯେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବିଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଜ ପରିବାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ এই ବିଷୟରେ କେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି କଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାଳିଥିବ, ମାନେ ଲଗାଇଥିବ। ସିଏ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହଉ କି ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ବସିଥିବୁ, ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଟେନସନ ଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇବ। ତା ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଳି ନ ଖାଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ମାନେ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି এই ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ଭିଉୟର୍ସ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ କି? ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମର କଣ ମୁହଁ ବୁଲୁ ନାହିଁ? ଆମକୁ କଣ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ କି? ହଉଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି, ନିଜକୁ ଯେ ବେଶୀ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ କଣ ହବ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କେମିତି କଥା କହିଲେ ପାଷ୍ଟର? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇଏ ହଉଥିବ କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ହଲିଉଡରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ହିଲ୍ ଚପଲ ଦେଖିଛ? ହିଲ୍ ଚପଲ, ହିଲ୍ ଚପଲ କେବେ ପିନ୍ଧିଛ କି? ହିଲ୍ ଚପଲ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ କି ଏମିତି ହେଇକରି ଚାଲିବା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମଜାକ ଯୋଉଟା ମାନେ ରିଏଲିଟି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହିଲ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜକୁ ଏଲଇଡି ବଥା ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଲ୍ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛି। ଟାଟୁ ଦେଖିଛ ଦେହ ସାରା? ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଟାଟୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟୁ ବନାଉଛି। এই প্রকার ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା। এটা ମୋ ରିଏଲି କଥା କହୁଛି। ବୋଲେ ଈଶୁ ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝା ପଡୁଛି କି? କଣ ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଈଶୁ ମହାରାଜ କି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, आदि पुस्तक 3 पर्व 6 पद। आम ए विषय को आम जिते दूर पढ़ा, पवित्र आत्मा आम मान जीवन रे वाक्य दे अनेक कथा कहिबे। पढ़ंतु, एथिरे नारी सेही वृक्ष को सुखाद्यर उत्पादक ओ नयनर लोभजनक ओ ज्ञान देवा निमित्त वांछनीय देखि तहिरु फल तोली खाइले। हाँ,
पुणी आपणा समस्त स्वामी को दियन्ते आपणा समस्त स्वामी को दियन्ते से मध्य खाइले से मध्य खाइले। हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। ता माने आदम काकू खुशी करिबा पाई काकू संतुष्ट करिबा पाई फल खाइले हबांकू। मत तो आश्चर्य लगिला मोर मध्य बिगड़ी गला आज्ञा मोर मध्य हृदपिंड बढ़ी गला बेले बेले निजर स्त्री को संतुष्ट करिबा पाई परमेश्वर संतुष्ट हेबे नाई हाँ कि नाई जदि मैं से वाक्य को स्पष्ट कर माने स्पष्ट करिबा पे मु आपण मान को कहिबा को चाहे आदि पुस्तक तार 3 पर्व 17 पद टिक पढंतु। आउ से आदम को कहिले जो वृक्षर फल खाइबा विषय रे जेउ वृक्षर फल खाइबा विषय रे आम्भे तुमको आज्ञा दे कहिथिलु ताहा खाइबो नाही। तुम्हे अपना भाच्यार कथा सुनी देखिलो तुम्हे अपना भाच्यार कथा सुनी ता खाइअछ एणु तुम्भो सकासु भूमि शापग्रस्त हेला तुम्हे जाबो जीवन क्लेशरे तहिरु भक्ष्य पाइबो। आदम प्रथम रे कार कथा सुनिथिले परमेश्वरंकर कथा किंतु दुखर विषय आज्ञा हबा को संतुष्ट करिबा पाए हबार कथा को सुनी से फल खाई देला। हुए तो से समय विष नथिला आज्ञा हुए तो आदम से विष से समय तैयारी ही नथिला हला किंतु बुझिबा को मुझे शब्द व्यवहार करूची से समय आदम विष खाइथिले हुए तो तार शरीर नष्ट होइतांता किंतु ए फल एमिति थिला आज्ञा विष ठार भी मारात्मक थिला। हालेलुया बोले यीशु महाराज की बुझिबार चम कथा निजर स्त्री को संतुष्ट करिबा पाए खुशी रखिबा पाए ताको मनाइबा पाए ताको आनंद रे रखिबा पाए से प्रभुंकर कथा को भूली जाउची आ निजर स्त्री रो कथा सुनि से फल खाउची। सेटा ही परमेश्वर कहले तमे तुमर स्त्री रो कथा सुनि तमे कोन कला फल को तमे खाइला। मोर फोन कॉन्फ्रेंस रे मोर यूट्यूब रे सुनुतिबा मोर प्रिय माने प्रभु को लोक माने मोर एटी बसितिबा मोर स्थानीय मंडली रो सदस्य मन को मु अनुरोध करूची आपण का को संतुष्ट करूछंती आगे आपण जदी अन्य को संतुष्ट करिवे आपण केबे मध्य प्रभु को संतुष्ट हेबे नाही आ जे माने प्रभु को संतुष्ट करिवे नाही प्रभु आपण को सहित रहिबे नाही। हालेलुया सत कथा कहूची आज्ञा निजर स्त्री हवा को संतुष्ट करिबा द्वारा परमेश्वर आदम को सहित रहिले नाही। आज का विषय पवित्र आत्मा जी कथा कहउछन का को संतुष्ट रखिबा पाई आपण प्रभुंकर वाक्य को मध्य सुनिले मध्य आपण ध्यान दउ नाहंती। बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। मु कहू नहीं आपण को स्त्री रो कथा सुनो नहीं आपण को माने स्वामी रो कथा सुनो नहीं आपण को बापा मार कथा सुनो नहीं आपण को पोछ रो कथा सुनो नहीं सुनो आज्ञा मु मना करू नहीं किंतु एठी देखंतु बेले बेले आमे बापा माँ को संतुष्ट करिबा पाए बेले बेले निजर पोछ को संतुष्ट करिबा पाए बेले बेले निजर स्वामी को संतुष्ट करिबा पाए आमे परमेश्वर सुनिथिबा वाक्य को भूली जाइताओ। हालेलुया जानि छथि पुओ झियो माने गोटे पुओ के झियो जन्म हो का स्पर्शता को कार माने स्वर को बारी थाए मार बुझिले। हालेलुया गोटे छुआ जन्म होची गोटे मार स्पर्श को मार स्वर को कौन करे से जाने किंतु प्रभु जीशु कहिले आमे मातार उदर मध्य रे आमे तुमको कौन कहलो
ଜାଣିଲୁ ପବିତ୍ର କଲୁ ତା ମାନେ ମାର ସ୍ୱର ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ମା ବାପା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର କାହାର ଅଛି ମୋର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ आमे बापा को माँ को आमने प्रथम प्रायोरिटी दो किंतु जे आमन को प्रेरणा कले जे आमन को पठाइले तार स्वर को आमे बोले जाई दो आज्ञा सेति पाई प्रभु आपन को सहित मो सहित आज रहुनांती हालेलुया हालेलुया सत कथा कहूँ आज्ञा आज जेते जन शुणुचंती ए वाक्य को आपण माने समस्त को पहुंचाबे आम ये प्रकार गोटे प्लाटफॉर्म देइछंती यूट्यूब आपण वाक्य सुनले मते शेयर करंतु ए वाक्य समान को जीवन को बदलाई दे पारे हालेलुया बोले यीशु महाराज की जो माने परमेश्वर को स्वर को सुनी मध्य अन्य को खुशी करिबा पाई ए गत दिन मानकरे गोटे आम ओडिसा रो गोटे बहुत बड़ कम समय प्रभु ताको फेमस करेले गीतरे किंतु ऑडियंस को खुशी करिबा पाए से सब कले ताको जीवन रहिला कि नाही जीवन चली गला केते अनुताप मूलक माने गीत गाई छथि तथापि कम बयस रे ताको जीवन चली गला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ख्रीष्ट रे जीसु को लोक माने शुणंतु मु काई की कहूची परमेश्वर निहाती आपन को संगरे थिबा दरकार मोर प्रिय मां माने आपन को स्वामी माने आपन को संगरे थिले आपन सुरक्षा पाइबे नै किंतु परमेश्वर आपन को संगरे थिले आपन सुरक्षा पाइबे मु मोर स्त्री मोर झियो संगरे थिले सुरक्षा ने हुए तो ओहो मोर झियो केमती हे गला मोर स्त्री को एमती हे गला मोर भौणी को एमती हे गला मोर मां को एमती हे गला मु कहि पारे मोर इमोशनल को देखाई पारे किंतु सुरक्षा किए दियंती परमेश्वर बोले यीशु महाराज की हालेलुया आपण माने बुझी पारछंती कौन कले प्रभु आपण को परित्याग करिवे नाही कौन कले प्रभु आपण को सहित रहिबे जो माने परमेश्वर को संतुष्ट जीवन काटिबे कहबा गले प्रभुंकर वाक्य अनुसार जीवन काटिबे प्रभु से माननको सहित रहिबे बोले यीशु महाराज की हालेलुया बुझी होची की हालेलुया बुझी होची की नाही मु विश्वास कर आपण माने बुझी पारुथिबे काहे कि आपनकर जो नीरवता मु बुझुची आपनको जीवन परमेश्वर किछि कार्य करूछंती बोले यीशु महाराज की हालेलुया तबे ख्रीष्ट जीसु को लोक माने मु आउ गोटे आपनको आउ जनको प्रभुको लोकको विषय रे कहिबी आपण मन जानि छंती पढंतु मो सहित आदि पुस्तक 12 पर्व 1 पद एउतारे सदाप्रभु अब्राम को कहिले तुम्भे अपना देश ज्ञाति कुटुंब पैतृक गृह को परित्याग करी आम्भे जेउ देश तुम्भको देखाइबा सेही देश को जाओ के कहउछंती परमेश्वर का को कहिले अब्राहम को का को छाड़ीबा पाई प्रथम देश को छाड़ीबा पाई द्वितीय ज्ञाति कुटुंब को तृतीय पैतृक हालेलुया छाड़ीले कि नहीं हाँ निश्चित भाव में परमेश्वर शब्द को स्वर को वाक्य को सुनी से कौन कले छाड़ी की गले हालेलुया किंतु तांको से तो के गले आ निश्चित भाव रे सारा आओ सारी आओ लट एमाने गले एमान को प्रभु आह्वान करी नाहंती किंतु परवर्ती समय रे ए आह्वान प्राप्त व्यक्ति को सहित जीवा द्वारा लटो मते आशीर्वाद पाइला
ହାଲେଲୁୟା। ମୋ କହିବାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି, ଆହ୍ୱାନ ଥିବାର ଅଛି। ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଭିଶପ୍ତ ହବ, ଲଜ୍ଜା ପାଇଯିବ। ଅନେକ କଥା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ନିଜ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିଲେ ସେମିତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଦୁଃଖ? ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେ 15 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ହେ ଅବ୍ରାହମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଢାଲ ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତହିରେ ଅବ୍ରାମ ଉତ୍ତର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମତେ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ପୁଅ ଛୁଆନେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତମର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋର ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋର ପୈତୃକ ନଗରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନିଃସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମତେ କ'ଣ ଦେବ? ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାସ ଥିଲେ, ଦମେଶକ ଇଲିୟଜର, ମୋ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ। କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହଁ ତୁମେ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୋର ଗୃହଜାତ କୌଣସି ଲୋକ ମୋହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେଖ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି? ଇଲିଆଜର, ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭର ଔରସରେ ଜାତ ହେବ, ସେହି ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରା ସମୂହକୁ ଗଣିପାର, ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା। ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବା। ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ, ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ନ ଶୁଣି ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇଟା ରିଏଲି କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 5ଟା ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ବେଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ।
ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାତ ତଳେ। ହେଲେ ସେ ଗାତରୁ ସେ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗ ଯାକ ଏ ଚାରିଟା ବେଙ୍ଗ କଣ କଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗାତ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଏଇ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବେଙ୍ଗ କଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି। କେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଗାତରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ 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 ଏ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି ତାର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଏ 3 ଜଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। କେତେ ଜଣ କେତେଟା ବେଙ୍ଗ? ଏ 3ଟା ବେଙ୍ଗ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। हालेलुया, धन्यवाद बोले यीशु महाराज की। हालेलुया। ए 3टा बेंग ने बहुत 4टा बेंग भितर 3 जन कार कथा शुणी ए पंचम बेंगर कथा तुम जीव ना तुम केबे चेष्टा कले भी तुम से गात उपर चढ़ी पार ना जीव ना से नेगेटिव कथा शुणी शुणी ए 3 हारासमेंट हो गले। कौन है आम पार्बू नहीं बोल माने मान कौन हो गले ए 3टा बेंग रही गले। किंतु जड़े बेंग से चेष्टा करुच्ची एमती गोटे समय है से गातर पूरा तार डैम मारे जंप कर कौन है से गात को चढ़ी देछि। हालेलुया, हालेलुया। तापरे ये पंचम बेंग जो नेगेटिव कहूला अरे तुम 3 जन रही गल मोर कथा शुणी ए किंतु ऊपर को माने डिया मार देला नहीं आज्ञा से मोर कथा शुणी ना नहीं 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 तुमर कथा शुणी नहीं बोले कौन आम शुणु ए भैराटा से कौन जंप कर पलैला आम तुमर कथा शुणी रही गल। हालेलुया। मोर कहवा अर्थ कौन ए पृथ्वी रे जेते प्रभुंकर आह्वान अनुसार चलिबार अनेक लोकर नेगेटिव कथा हबो। आपन को तळ को गोड़ को टाणी तले पकाइबा चेष्टा करिवे किंतु सेही मानकर कथा सुनो नाय। आपण परमेश्वर कथा को सुनो आपण लक्ष्य स्थान को पहुंची पारिबे। आज्ञा आपण को निज लोक माने आपण को गोच माने गोड़ धरिक तल को टाणीबे। आपण को उन्नति को आपण को सक्सेस को देखि पारिबे नाई। सेति पाई बेले बेले आमान को गोटे काला बळिया भैरा बळिया हेबा को पड़िबो। उन्नति हेला बेल को ऊपर को उठिला बेल को अनेक षडयंत्र लोक माने करिवे। किंतु आपण जदि भैरा हेबे से माने जो बेंग भैरा हेला भैरा हेबा द्वारा से चढ़ना किंतु 3 जन रही गले। ए जगत सेमिति बोले यीशु महाराज की। हालेलुया, हालेलुया। सेही दिन जदि आदम हवांकर कथा शुणी न थांते किछि गोटे परमेश्वर योजना करि थांते। हालेलुया। देखो तो एठी हमें देखुछु आज्ञा पुत्र संतान देव बोली आदि पुस्तक 15 पर्व 1 रु 5 में पढ़िलु। एई प्रकार तुम औरसरे जात संतान द्वारा एई प्रकार वंश करिबा आकाश तारा पर बोली कहिसंती सत कि नहीं। किंतु आमे पढ़िबा आ गोटे कथा आदि पुस्तक 16 पर्व 1 और 2 पढ़ंतु। अब्राहम करो भार्या सारी निसंतान थिले पुणी हागार नामनी एक मिसोरिया दासी थिला। तोहिरे सारी अब्राहम को कहिले देखो सदा प्रभु मते बंध्या करियछंती एणु मु विनय करूअछि तुम्हे मोर एही दासीर सहवास कर के जाने मु एहा जोगु पुत्र पाई पारिबी। तेबे अब्राहम सारींकर वाक्य रे सम्मत हेले। ए पुत्र संतान ए निसंतान रो कथा के कहिथिले फास्ट परमेश्वर को अब्राहम कहिथिले और अब्राहम को परमेश्वर कहिथिले आमे देबा। किंतु दुखर विषय का 16 पर्व रे आमे देखुछु अब्राहम कर माने परमेश्वर कर कथा सुनी मत अब्राहम
ପରିଶେଷରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ସମ୍ମତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାର କଥା ସମ୍ମତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? କାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ? ଆମର ଜୀବନ ଏମିତି ହଉନାହିଁ କି ବେଳେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମତ ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମତ ହଉଛୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ସମ୍ମତ ହଉଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ହାଲେଲୁୟା। ତା ମାନେ ଅବ୍ରାହମ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ସାରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଦମ ହବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବା ସହିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ସାରୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପଢନ୍ତୁ 3-4 ପଢନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ କିଣାନ ଦେଶରେ 10 ବର୍ଷ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରୀ ଆପଣା ମିଶରୀୟ ଦାସୀ ହାଗାରକୁ ନେଇ ଆପଣା ମିଶରିଆ ଦାସୀ ହାଗାରକୁ ନେଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାହମ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ। ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହାଗାରର ସହବାସ କରନ୍ତେ ହାଗାରର ସହବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ପୁଣି ଆପଣାର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଜାଣି ସେ ନିଜ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସାରୀ କିଏ? ଖାଲି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ଦାସୀ ହାଗାରର ମାଲିକାଣୀ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲେ କି କାହିଁକି ତାର ସମ୍ମାନକୁ ହରାଉଛି? କାହିଁକି ସାରୀ ତାର ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇଲା? ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହେଲା। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବେ, ବିରୋଧ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇ ବସିବେ। ସେ ଯେ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ମା ହେଇଥାଉ, ଭଉଣୀ ହେଇଥାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବେ। ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ତାଙ୍କର ପଦକୁ ହରାଇ ବସିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହୁଏତ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରେସପେକ୍ଟ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଅବ୍ରାହମ ଏଠି ସମ୍ମାନ ହରାଉ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସାରୀ ହରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦାସୀ ହେଇକି କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନିଜର ମାଲିକାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା କମ କଥା ନୁହଁ। ଯାହାର ନିଜର ଧନ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଠିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା?
सारी निजर सम्मान को हराई बसुचंती आज का पाए परमेश्वर आज कथा कहउचंती जो माने प्रभुंकर आह्वान प्रभुंकर वाक्य प्रभुंकर योजना प्रभुंकर प्रत्येक प्रत्येक कलिंग मध्यरे ठिया विरुद्धाचरण भले कार्य कले आम सम्मान को आम नीचे हराई बसिबा हालेलुया बोले यीशु महाराज की मोर यूट्यूब रे सुनुथिबा आगामी समय सुनिबा को जाउथिबा प्रत्येक प्रभुंक लोक मान को अनुरोध करे केबे मध्य प्रभु आ प्रभुंकर आह्वान मध्य रे प्राचीर भले ठिया होने हुए तो आपनको स्वामी हेई पारंती आपनको स्त्री हेई पारंती आपनको पुओ हेई पारंती केबे मध्य मध्यस्थी हेबे नाही हालेलुया नहले आपणकर दिया जाइतिबा प्रत्येक सम्मान को हराई बसिबे हालेलुया ख्रीष्ट रे यीशु को लोक माने गोटे मालिकाणी को दासी कहउचंती तुच्छ करूचंती आज्ञा आपण सारी को जगह रखत आपणकर घरे आपण उत्तराधिकारी आमे आपण गोटे मालिकाणी आपण गोटे दासी को रखिचंती से घर द्वार मान कोन करिवो झाटा झोटी करिवो बासन कुसन सफा सुतरा करिवो किंतु एमती से आपण को तुच्छ आपण को घरे रखला आपण केमती लागिवो केबे भाबी छंती केटा केबे भाबी छंती हां केमती लागिवो बुझी पाछंती सारीर अब्राहम परमेश्वर को मध्य आसी गले से आज्ञा गोटे स्वामी को सहित स्त्री आसिले भल कथा किंतु मध्य आसिले बहुत असुविधा गोटे स्त्री आउ परमेश गोटे स्त्री गोटे स्वामी सहित जाई परिबो किंतु परमेश्वर आ स्वामी बा परमेश्वर बा स्त्री बा परमेश्वर पुओ बा परमेश्वर विश्वासी विश्वासी जे भी मध्य आसी जीव तार गौरव को तार सम्मान को से हराई बसिबो हालेलुया से जे के हो बोले यीशु महाराज की किंतु का को हमें मध्य आनिबा सेही परमेश्वर को स्वामी स्त्री मध्य प्रभु को आनो मंडली मध्य प्रभु को आनो पोच मध्य प्रभु को आनो से आसिले आपन को सम्मान बढ़ी जीवो से आसिले आपन को परिवार आशीर्वाद आसी जीवो से आसिले आपन को परिवार प्रेम आसीबो शांति आसीबो किंतु आपण जदि प्रभु को आ स्वामी रो मध्य रे भारी जीवे शांति परिवर्ते विशृंखला आसी जीवो अशांति आसी जीवो आनंद परिवर्ते घृणा आसी जीवो हा कि नाही वे तो एटा टिके कष्टकर विषय ही पारे किंतु वास्तव कथा कहूची बोले यीशु महाराज की हालेलुया हालेलुया बुझी होची कि कौन बुझिले परमेश्वर अब्राहम को मध्य रे के आसीबा द्वारा लज्जित हैला सम्मान को हराइला सारी हालेलुया आपणकर जे कोनोसी काम सुनंतु आपणकर जे कोनोसी काम हो आपणकर जे कोनोसी कार्य हो आपणकर जे कोनोसी विषय प्रभु आपणक मध्य जे भी आसुची आपणकर से सम्मान को हराई बसु जे कोनोसी विषय हो आज्ञा आपण जो पाइबा कथा सेरा हराई बसिबे म आउ गोटे विषय म आपण मान को देखाइबा को चाहे हालेलुया ता प्रभु गोटे वाक्य पढंतो गालात्य तार 1 पर्व 10 पद गालात्य 1 पर्व 10 पद मु केबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वरଙ୍କର प्रिय पात्र हेबाकू यत्न करू अछि क्यों आउ थारे पढंतो मु की एबे मनुष्य मानकर किंबा ईश्वरଙ୍କର प्रिय पात्र हेबाकू यत्न करू अछि ईश्वरଙ୍କର प्रिय पात्र हेबाकू यत्न करू अछि अबा मनुष्य मानंकु की संतुष्ट करिबाकू चेष्टा करू अछि जदि मु एबे सुधा मनुष्य मान को
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ କାହା ଦାସ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ବିଶେଷ କଥା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାଇକି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକ, ଉପରକୁ ହାତ ଟେକୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ଉପରକୁ ହାତ ଟେକୁନ। ପାଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର, ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକୁଛୁ। ଆଣ୍ଠାଅ, ଆଣ୍ଠାଉଛୁ। ଉଠ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳକ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ହାତ ଉଠିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଅଟୋମେଟିକ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିହେବ। ସତ କି ନାହିଁ? ଅଟୋମେଟିକ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଜାଗତିକ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ, ଆମର ସେବା ଆରାଧନା, ଆଜିର ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି କରୁଛୁ? ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ, ଗୀତ ଗାଇଦେଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣିଛୁ ଆଜିର ଗୀତ କେମିତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଗୀତ କେମିତି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ୱାର୍ସିପ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ କଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ୱାର୍ସିପ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ବୋଲ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ପାଉଲ କାର ଦାସ? କେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହେବା? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦାସ ହେଇଯିବା। ବୋଲେ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି? ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବି ଆସିଥିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅଭିଶାପ ଆସିଯିବ, ନିଷ୍ଫଳତା ଆସିବ, ଫଳବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ପୁଅ ଝିଅ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉ, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇଗଲା ସେଟା, ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା ସେଟା, ଫଳପ୍ରଦ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 16 ପଦରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ମାନେ 6 ପାଦ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଏକ ଗୋରୁ ଏକ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସମସ୍ତ ବଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ। ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲେ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଶୁକ୍ଳ ଏଫଦ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଓ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଝରକା ଦେଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଦିବାର ନାଚିବାର କିଏ ଦେଖିଲା? ମିଖଲ କିଏ? ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଉଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ଏଣୁ ସେ
अपना मने मने एणु से आपणा मने मने तांकु तुच्छ कला। तांकु तुच्छ कला। हालेलुया। ता माने परमेश्वर आउ दाऊदଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ के आसी गले परमेश्वर महाराज की अब्राहम आउ परमेश्वर ମଧ୍ୟରେ के आसिले आदम आउ परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ के आसिले हवा कौन हैला अभिशाप आसिला आज्ञा गोटे गुरुत्व कथा पवित्र आत्मा ए क्षुद्र मंडली को जणाइबाकू चाहती आपणक परमेश्वर मध्य जे भी आसिले अभिशाप्त हो एटा जानिबा दरकार अटे। हालेलुया। से तुच्छ करूची कार दाऊदଙ୍କୁ जदि आपण माने 20 पद पढ़िबे 20 ରୁ 23 हां 20 ରୁ 23 माने द्वितीय सामने 6 पर्व 20 पद ରୁ 23 पद एथि उतारे दाऊद अपना परिवार को आशीर्वाद करिबा पाई फेरी गले। जेते बेले दाऊद नगर रे नियम सिंधु गणना हैला से खुशी खुशी रे जाउछन्ते आशीर्वाद देबा पाई निज परिवार को। तहिरे साउलंकर कन्या मिखल दाऊदंको भेटिबा पाई बाहरे आसी कहिला आज इस्राएल रो राजा केड़े गौरव पाइले से आज अपना दास गणकर दासी मानकर साक्षातरे विवस्त्र होइतिले जेपरि कोनोसी अगाडी लोक जे आउ थरे पड़ जेपरि कोनोसी अगाडी लोक जेपरि से कोनोसी अगाडी लोक निर्लज्ज रूपे विवस्त्र हुए एथिरे दाऊद मिखल को कहिले ताहा तो सदा प्रभु को सम्मुख रे हेला के कहउछंती हे मिखल तुमे कहउछो इस्राएल मान को सम्मुख रे तुम्हें कहउछो दास दासी मान को सम्मुख नाई 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 सीधा सदा प्रभु को सम्मुख रे हितिला। हां से तो तुम्भो पिता तांकर समस्त वंश अपेक्षा सदा प्रभु को लोक इस्राएल उपरे अग्रणी रूपे नियुक्त करिबाको बुझिले कि मिखल को कहउछंती तमर पिता साउल मु जेते बेले राजा हेबा द्वारा मारी बुलुतिला मत प्रभु मत अग्रगणी कले मते राजा कले मु काई की परमेश्वर को सम्मुख रे नाचिबी नाही। हेलो आमे बेले बेले कोन हिताओ निजर परिवार निजर माने मंडली आमे सब प्रभु करितबा आशीर्वाद को ब्लेसिंग को भूली जाइताओ आमे प्रथम प्रायोरिटी पाठ को परिवार को सब विषय को देउ किंतु ईश्वर को पछरे पकाइताओ किंतु दाऊद सेमते नै है से सीधा सीधा कहउचंदे मिखल को तुम वंश तुम बापा मते गोड़ाई बोलते मते मारिबा पाई किंतु प्रभु मते राजा करे ठिया कले मु काई के नाचिबे नै। हालेलुया बोले यीशु महाराज की जय। हां तापर कोन लिखाई छी ए तो सदा प्रभु को सम्मुख रे मु आमोद करिबी पुणी मु एथिरु ही आउरी मु सानो ही जिबी निज दृष्टि रे नीच ही जिबी तथापि तुम्हे जो दासी मान को कथा कहिलो तुम्बे जो दासी मान को कथा कहिलो गौरव पाइबी से मान गोटम काय माने गौरव पाइबी माने दाऊद कहबा तो कोन मु दासी मान को सम्मुख रे नाचु नाही मु परमेश्वर को सम्मुख रे नाचु जे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मु लोक को देखाइबा पाने आजिर वासी कोन लोक को देखाइबा एविडेंस सेटर प्रभु संतुष्ट हेबे नै आज्ञा जो माने वास्तव रे प्रभु को सम्मुख रे प्रभु को स्तुति आराधना करूछंती लोक कोन कहउछंती किछि जाय आसे नै थोरे थोर कोन है सहभागिता रे मु जदी प्रभु पवित्र आत्मा कहउतबे तांको प्रार्थना लोक को भय कर से माने प्रार्थना को बंद कर दियंती लोक को भय कर मान परभाषा बंद कर दियंती लोक को पवित्र आत्मा तांको गोटे उत्साह दउतबे लोक को भय करी लोक को संतुष्ट करिबा पाई
मोर परमेश्वर को दुख दे दियंती हाँ कि नहीं किंतु दाऊद कहउछंती कौन कहउछंती तुमे जो कहउथिल कौन कहउथिल पढ़ पुणी मु एथिरु ही आहुरी लघु हेबी पुणी मु एतिरु आउरी लघु हेबी निज दृष्टिरे नीच हेबी निज दृष्टि रे नीच हेबी तथापि तुम्हे जो दासी मान को कथा कहिल तथापि तुमे जो दासी मानक कथा कहिलो सेमान को ठारु मु गौरव पाइबी से मानक ठार मु गौरव पाइबी एहेतु साउलंकर कन्या मिखल र एहेतु साउलंक कन्या मिखाएल रो मरण दिन पर्यंत मरण दिन पर्यंत मिखाएल संतान नहिला संतान नहिला ता माने दाऊद आ परमेश्वर को मध्य रे के आसीथिला मिखल कौन हैला फलप्रद हैला नाही संतान निसंतान बांझ हे गला ये बांझ मरिबा जैसे संतान पाई नाही जदि आपणक आ परमेश्वर मध्य रे जे कोनोसी चाकरी हो जे कोनोसी पाठ हो जे कोनोसी पोझ हो स्वामी स्त्री हो जदि मध्यस्थ हे जीव ना केबे फलप्रद हबो नाही बिजनेस हो जे कोनोसी विषय हो सत्य कहूछ आज्ञा सत्य कथा कहूछ आपण मान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पुनर्बार से पूर्व पद आड़ को चली ଯିବା जोहन 8 पर्व 29 पद मोहर प्रेरण करता मो सांगरे अछंती से मते एकाकी परित्याग कले नाही से मते एकाकी परित्याग कले नाही कारण मु सर्वदा ताहांकर संतोषजनक कार्य करे काहे कि परमेश्वर यीशु को एकाक परित्याग कले नाही काहे कि परमेश्वर यीशु को सहित रहिले काहे सब बेले परमेश्वर को संतोषजनक कार्य के कले यीशु ख्रीष्ट संतोषजनक कार्य के कले दाऊद हालेलुया संतोषजनक कार्य के कले आईब सेति भाई आईब को प्रभु छाड़िले नाही हालेलुया काहे कि लोक माने अन्य को संतुष्ट करिबा पाए से मान को समस्या पडुची चिंता बढ़ी जाउची मद पी पी मरुचंती लिवर किडनी फेल्योर काहे कि होची अन्य को संतुष्ट करिबा द्वारा हा कि नहीं अन्य को संतुष्ट करिले आज्ञा आपण केबे मध्ये प्रभु को संतुष्ट करि परिबे नहीं समस्या आसु रोग आसु माने परिस्थिति आसु अभाव आसु सब बेले चिंता करिवे आपनकर परमेश्वर को संतुष्ट करिवे ना आपण केबे मध्ये प्रभु आपण को छाड़िबे ना आसंत समस्त चक्के बंद करिवा प्रभु को सानिध्य को जीवा केउ मान को परमेश्वर छाड़िबे ना आ केउ मान को परमेश्वर परित्याग करिवे जे नीचे निज को संतुष्ट करिवो परमेश्वर ताको छाड़ी देबे जे अन्य को संतुष्ट करूथिबो ताको मते परमेश्वर छाड़िबे जे परमेश्वर को संतुष्ट करिवो परमेश्वर ता सहित रही गमनागमन करिवे एई प्रकार परिस्थिति आपन जीवन राशि कि जल्दी आसी प्रभु समर्पित हो